ایک خواب جو پاکستان کو اونچائیوں تک پہنچانے کا تھا، ایک نظریہ جو ملک کے افق میں نئی راہیں بنانے کا تھا، لیکن اس خواب، اس نظریے کے پیچھے کی حقیقت اور اس کا انجام آپ کے حوصلوں کو ہلا دے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی شاندار اڑان کا وہ سفر جس نے قرضوں تلے دبے ملک کی ایک ریپوٹیشن بنا دی تھی، وہ سفر جس کی منزل ستاروں سے بھی آگے کی تھی، آج اپنے اختتام کو ہے۔ PIA ایک نام جو صرف پاکستان کا نہیں، دنیا کے ایوییشن سیکٹر کا فخر تھا۔ یہ وہ ایئر لائن تھی جس نے نہ صرف ٹرانسپورٹ کا کام کیا بلکہ قطر ایئر ویز، امارات اور 25 سے زیادہ ایئر لائنز کو اڑان بھرنے اور وجود میں آنے میں مدد کی۔ جب PIA کے جہاز آسمان میں اڑتے تھے تو لوگ خود کو محسوس کرتے تھے۔ ایک وقت تھا جب اس کا مقام دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائنز کے ساتھ تھا۔ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود اس کا نعرہ تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ روشن ستارہ کیسے سیاسی لڑائیوں، کرپشن اور بے پرواہی کی اندھیری گلیوں میں کھو گیا؟ ایک ایئر لائن جو دنیا کے لیے مثال تھی، آج اپنے وجود کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ کیا یہ تباہی صرف اتفاق تھی یا اس کے پیچھے سازش بھی چھپی ہوئی تھی؟ آج ہم آپ کو لے چلیں گے اس ایئر لائن کے اصل سفر پر، روشن ماضی سے لے کر سیاسی دباؤ اور اس کی ناکام پرائیویٹائزیشن کی کوششوں پر۔ اس ویڈیو میں وہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی جو اکثر چہروں کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں خبرستان چینل پر۔ پچھلے 15 سال سے PIA نقصان میں جا رہی ہے۔ صرف 2023 میں PIA نے 112 ارب کا نقصان کیا ہے۔ اس میں پہلے 3 ماہ کا نقصان 38 بلین روپیہ ہے۔ اب اس میں 3 موقف سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ PIA کو بند کر دو، کوئی کہتا ہے اس کو پرائیویٹائز کر دو، اور تیسری رائے یہ ہے کہ ایماندار اور پروفیشنل انتظامیہ کے ذریعے گورنمنٹ کے کنٹرول کے تحت اس کو چلایا جائے۔ ہم ان تینوں آپشن پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو PIA کے شاندار ماضی سے روشناس کراتے ہیں۔ کسی وقت یہ دنیا کی چند بہترین ایئر لائنوں میں سے ایک تھی۔ دوسرے، اس نقصان تک کیسے پہنچی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے، اور خبرستان کی ٹیم کو PIA کی ایک خفیہ آڈٹ رپورٹ موصول ہوئی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آڈیٹر نے کیا کیا نقصانات اور کیا کیا کوتاہیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ آخر میں انڈین ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن اور پاکستانی حکومت کی موجودہ PIA کو پرائیویٹائز کرنے کی کوششوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آپ بنے رہیے، یہ معلومات کا خزانہ آپ تک پہنچنے والا ہے۔ PIA قیام پاکستان کے بعد نوزائیدہ ملک کے دنیا بھر میں تعارف کے علاوہ ترقی، خوشحالی اور دفاع وطن میں اہم کردار ادا کرنے والا ادارہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہر چند منٹ میں PIA کا طیارہ دنیا کے کسی نہ کسی ہوائی اڈے پر اتر یا پرواز کر رہا ہوتا، اور یہ ایئر لائن قومی پرچم کو دنیا بھر میں لہراتی تھی۔ PIA کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ پاکستان کو قیام کے بعد ہی دنیا بھر سے رابطے کے لیے ایک ایئر لائن کی ضرورت ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے معروف مسلم صنعت کار MA اصفہانی کو ایئر لائن قائم کرنے کی ہدایت کی۔ یہاں بانی پاکستان کی بصیرت کی داد دینی پڑتی ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے درکار محکموں اور اداروں کی ضرورت کو محسوس کر لیا تھا اور اس کے قیام کی کوششیں تیز کر دی تھی، اور پاکستان کو مستقبل میں پیش آنے والے خطرات سے بھی قوم کو آگاہ کر دیا تھا۔ اکتوبر 1946 میں ایک نئی ایئر لائن اورینٹ ایئر ویز کے نام سے کولکتہ میں رجسٹرڈ کروائی گئی، جس کے چیئرمین MA اصفہانی تھے، اور ایئر وائس مارشل OK کارٹر کو جنرل مینیجر تعینات کیا گیا۔ اس ایئر لائن کے لیے امریکہ سے ڈگلس DC-3 مسافر طیارے خریدے گئے۔
اور 4 جون 1947 کو کولکتہ سے رنگون کے لیے پہلی پرواز آپریٹ ہوئی۔ اس طرح جنگ عظیم کے بعد بر صغیر سے کسی بھی ایئر لائن کی پہلی بین الاقوامی کمرشل پرواز تھی۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت سے پاکستان ہجرت کرنے والوں کے انخلاء کے لیے دہلی سے کراچی پروازیں چلائی گئیں۔ اسی دوران اورینٹ ایئر ویز نے اپنا صدر دفتر کولکتہ سے کراچی منتقل کیا اور کراچی سے ڈھاکہ کے درمیان نہایت درکار فضائی رابطہ قائم کیا۔ کیونکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان کوئی زمینی رابطہ نہیں تھا، درمیان میں سمندر تھا، تو فضائی رابطہ بہت ضروری تھا۔ اورینٹ ایئر ویز نے یہ فضائی رابطہ فوری طور پر قائم کیا۔ اس وقت اورینٹ ایئر ویز کے پاس 2 ڈگلس طیارے اور 3 پائلٹس اور 12 مکینک تھے۔ اس کے باوجود ایئر لائن نے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، دلی، کولکتہ، ڈھاکہ کے روٹس پر آپریشن شروع کیے۔ 1949 کے اختتام تک اس کے بیڑے میں 13 طیارے شامل ہو چکے تھے۔ اورینٹ ایئر ویز ایک نجی ایئر لائن تھی، لیکن وہ پاکستان کے لیے نہایت اہم خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ دوسری طرف حکومت ایک سرکاری ایئر لائن چاہتی تھی، اس لیے قومی پرچم بردار فضائی کمپنی PIA بنا کر جنوری 1955 کو اورینٹ ایئر ویز کو اس میں ضم کر دیا گیا۔ اسی سال PIA نے اندرون ملک پروازوں کے علاوہ لندن کے لیے پہلی بین الاقوامی پرواز چلائی۔ بین الاقوامی روٹ پر پرواز کرنے سے PIA نے ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانا شروع کیا اور PIA کی ترقی کا ایک سنہرا دور شروع ہوا۔ اس وقت پاکستان نیا وجود میں آیا تھا، اس کے لیے زر مبادلہ کی اہمیت بہت زیادہ تھی اور PIA کا اس میں گہرا کردار ہے۔ سال 1959 میں حکومت پاکستان نے ایئر کوموڈور نور خان کو PIA کا مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کر دیا۔ PIA نے 1960 میں جیٹ طیارہ بوئنگ 707 خریدا اور جیٹ طیارہ استعمال کرنے والی ایشیا کی پہلی ایئر لائن بن گئی۔ لندن کے بعد PIA نے امریکہ کے لیے پروازیں شروع کی۔ اس دوران PIA کے فضائی بیڑے میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ 60 کی دہائی میں دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو چکی تھی، کیپٹلسٹ اور سوشلسٹ اور کمیونسٹ ممالک میں دنیا کے دوسرے ممالک کی فضائی ایئر لائنوں نے پروازیں بند کی ہوئی تھیں، ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ 1964 میں PIA نے چین کے لیے پہلی پرواز چلائی اور یوں اس سے فضائی رابطہ قائم کرنے والے کسی غیر کمیونسٹ ملک کی پہلی ایئر لائن بن گئی۔ جب PIA کے پرواز بیجنگ ایئرپورٹ پر اتری تو اس وقت چینی حکومت اور عوام میں جوش و خروش نہایت عروج پر تھا۔ اس کے بعد ایئر وائس مارشل اصغر خان نے PIA کا انتظام 3 سال کے لیے سنبھالا۔ انہوں نے فضائی میزبانوں کا نیا یونیفارم فرانسیسی ڈیزائنر پیری کارڈن سے بنوایا۔ اس کے دنیا بھر میں چرچے ہوئے اور PIA کے ذریعے ایک ترقی یافتہ مملکت پاکستان کا تصور دنیا بھر میں ابھرا۔ اس وقت ایئر لائنز اپنے تمام شعبہ جات کو خود چلاتی تھیں۔ PIA میں شعبہ انجینئرنگ، گراؤنڈ سپورٹ، پیسنجر ہینڈلنگ، مارکیٹنگ، سیلز، فلائٹ اور دیگر شعبہ جات قائم کرنے کے علاوہ پروازوں میں کھانا فراہم کرنے کے لیے کچن پہلے کراچی اور پھر لاہور میں قائم ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ فضائی عملے، انجینئر اور دیگر سٹاف کی تربیت کے لیے PIA نے پورے براعظم ایشیا میں پہلا تربیتی مرکز قائم کیا۔ اس وقت دنیا کی بڑی ایئر لائنز کے پائلٹس کی ابتدائی تربیت PIA نے کی، جن میں ایمریٹس ایئر لائن، سنگاپور ایئر لائن، جارڈینین ایئر لائن اور مالٹا ایئر کے پائلٹس اور انجینئر شامل ہیں۔ 70 کی دہائی تک PIA خطے میں مشرق وسطی، مشرق بعید، یورپ بلکہ امریکہ تک سفر کے لیے مسافر PIA کو ترجیح دیتے تھے۔ ملکی دفاع میں بھی PIA نے بہت کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں PIA نے چین سے اہم دفاعی آلات پاکستان منتقل کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ حتیٰ کہ اس وقت چین میں ہوٹلز وغیرہ نہ تھے، پاکستانی عملہ بیجنگ ایئرپورٹ پر ہی کئی دن گزارتا اور طیاروں میں سامان لوڈ کروا کر پاکستان بھجواتا تھا۔
اس کے علاوہ PIA کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے بھی پاکستان کے دفاع میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ شعبہ انجینئرنگ نے دفاعی آلات کی تیاری میں بہت زیادہ معاونت کی۔ اس کے علاوہ عراق، یمن، سوڈان، افغانستان، ان تمام ممالک میں جب حالات خراب ہوئے تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر PIA نے پاکستانیوں کے انخلاء کے کئی آپریشن کیے۔ PIA کی ترقی کا عمل 1980 تک جاری رہا، مگر ملک کے سیاسی حالات نے قومی ایئر لائن کو بری طرح متاثر کیا۔ چند جرائم پیشہ عناصر کی وجہ سے مسافروں کے سامان کی چوری اور سمگلنگ بڑھ گئی۔ اس بد انتظامی کے ساتھ ہی 1981 میں PIA میں 2 واقعات رونما ہوئے، جس نے قومی ایئر لائن کے ملازمین کو ایک قومی اثاثے کی بجائے ایک قومی رسک قرار دیا۔ پہلا واقعہ 2 فروری 1981 کو پیش آیا، جب پراسرار طور پر ہینگر میں کھڑے PIA کے طیارے کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر مکمل تباہ ہو گیا۔ اس حادثے کی تحقیقات جاری تھیں کہ 2 مارچ کو PIA کی پرواز PK-326 جو کہ کراچی سے پشاور جا رہی تھی، اسے ایک دہشت گرد تنظیم الذوالفقار کے دہشت گرد اغوا کر کے کابل لے گئے۔ اس اغوا میں طیارے کے اندر اسلحہ پہنچانے کا الزام PIA کے ملازمین پر لگایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی PIA پر مارشل لا قوانین کا نفاذ کر دیا گیا۔ قومی ایئر لائن کو وزارت دفاع کے ماتحت کرنا اس کے کاروبار کی تباہی کی بڑی وجہ ہے۔ اس فیصلے سے PIA پروفیشنل انداز میں چلائی نہ جا سکی اور اس کی فیصلہ سازی کاروباری بنیادوں کی بجائے دفاعی بنیادوں پر کی جانے لگی، اور ایئر لائن میں ایویشن ماہرین کی جگہ نان پروفیشنل انتظامیہ نے لینا شروع کر دی، اور یہ ایئر لائن ہر گزرتے دن تنزلی کا شکار ہوتی رہی۔ ساتھ ہی ادارے میں سیاسی مداخلت بڑھتی چلی گئی۔ سیاسی جماعتوں نے PIA میں موجود یونینز کی سرپرستی شروع کر دی۔ ادھر دوسری طرف دنیا میں تبدیل ہوتے ایویشن قوانین کی روشنی میں 1990 میں اوپن سکائی پالیسی کو اپنایا گیا، اور PIA کو ایسی ایئر لائنوں کے مقابلے میں کھلا چھوڑ دیا گیا جن کے پاس وسائل کی ریل پیل ہونے کے علاوہ جدید انتظامی نظام بھی موجود تھا۔ PIA کی انتظامی مشکلات اپنی جگہ، مگر اس ایئر لائن کے لیے ملک کے اندر سے بھی مشکلات کھڑی کی جاتی رہیں۔ اوپن سکائی پالیسی کے تحت نجی ایئر لائن کو اجازت دی گئی، اور PIA کے مقابلے میں شاہین ایئر لائن کو ملک کی ایک نئی قومی پرچم بردار فضائی کمپنی کے طور پر کھڑا کر دیا گیا۔ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک تھا جہاں 2 قومی پرچم بردار کمپنیاں آپریٹ ہو رہی تھیں۔ شاہین ایئر لائن کو وہ روٹس دیے گئے جو صرف قومی پرچم بردار کمپنیوں کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ PIA گراؤنڈ ہینڈلنگ، جس میں طیاروں کو آلات فراہم کرنے کا شعبہ شامل تھا، PIA کے متعدد ایئر لائنوں کے گراؤنڈ ہینڈلنگ کے معاہدے شاہین ایئرپورٹ سروسز کو منتقل کر دیے گئے، جس سے یہ شعبہ خسارے کا شکار ہو گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے خطے میں ابھرتی معیشتوں جیسے متحدہ عرب امارات کو اس کی ایئر لائن قائم کرنے کے لیے نہ صرف تکنیکی معاونت فراہم کی، بلکہ اپنا ایک بوئنگ 737 طیارہ بھی فراہم کیا۔ ایمریٹس ایئر لائن نے پہلی پرواز بھی دبئی سے کراچی کے لیے چلائی۔ قطر ایئر ویز، ایمریٹس جیسی ایئر لائن کے قیام سے PIA کے ملازمین نے بہتر تنخواہ، مراعات اور کام کرنے کے بہتر حالات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ان ایئر لائن کا رخ کیا، اور PIA میں سیاسی طور پر بھرتی ہونے والے افراد ہی باقی رہ گئے جو ایئر لائن کو آگے بڑھانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ PIA نے ایک اندازے کے مطابق دنیا کی 25 ایئر لائنوں کو تکنیکی معاونت فراہم کی، اور آج بھی دنیا بھر میں پاکستانی پائلٹس اور ایویشن ماہرین کی مانگ ہے۔ 1984 کا زمانہ PIA کے عروج کا زمانہ تھا۔ عینی شاہدین کہتے ہیں اس وقت جو انتظامیہ اور ملازمین تھے ان میں ادارے کے ساتھ وفاداری، ایمانداری تھی، اور ترجیحات میں ذمہ داری کو مرکزی اہمیت حاصل تھی، مگر بعد ازواں بدعنوانی ترجیح بن گئی۔ ملازمین ادارے سے وفاداری کی بجائے اپنی
सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर तकसीम हो गए और इस तकसीम की वजह से इंतजामिया के लिए भी मुलाजमीन की अहमियत कम हो गई। दुनिया में नए नए तैयारे मुतारिफ हुए, जैसे कि बोइंग 777 लॉन्ग हॉल तैयारे। इन तैयारों के मुतारिफ होने से फिजाई सनत तब्दील हो गई। ये तैयारे दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बगैर किसी स्टॉप के सफ़र कर सकते थे। यानी अगर आप सुबह को इस्लामाबाद में नाश्ता करें और रात का खाना खाएं अमेरिका के शहर वाशिंगटन में। PIA के लिए इस्लामाबाद से वाशिंगटन का रूट निहायत मुनाफा बख्श साबित हुआ। PIA वो पहली एयरलाइन थी जिसने लॉन्ग हॉल तैयारों के जरिए तवील तरीन परवाजें की। PIA को ये तैयारे उस वक्त अमेरिका ने फरोख्त किए थे जब दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री जवाल का शिकार थी और इन तैयारों के खरीदार ना थे। PIA को ये तैयारे उस सदी के आगाज में इस वादे पर दिए गए थे कि पाकिस्तान में अमरीकी इमिग्रेशन सेंटर कायम होगा और PIA बराह रास्त अपनी परवाजें अमेरिका के लिए चलाएगी। मगर ये वादा वफा न हुआ और अमेरिका ने अपना इमिग्रेशन सेंटर अबू ज़हबी में कायम कर दिया। दुनिया में न सिर्फ एयरलाइन बल्कि तमाम प्राइवेट कंपनियों के ढांचे में वक्त के साथ साथ तब्दीलियां होती रही हैं, जबकि PIA आज भी अपने 1960 में कायम करदा इंतजामी ढांचे पर काम कर रही है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तैयारों की खरीदारी, ऑपरेशन, इंजीनियरिंग, परवाजों में खाने और हर तरह के फैसले करने पड़ते हैं। इन फैसलों की तौसीक हुकूमत करती है। इस तरह फैसला साजी दुरुस्त तौर पर नहीं हो पाती। एमिरेट्स को PIA ने खुद बनाया था। एमिरेट्स के अलावा कतर और इत्तेहाद एयरवेज की वजह से PIA के मुसाफिर इन एयरलाइंस को तरजीह देने लगे। इन तीनों एयरलाइन के पास बहुत से वसाइल थे जिनका इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी कंपनी को दीगर एयरलाइन के मुकाबले में तेजी से वुसअत दी। हत्ता कि अमरीकी और यूरोपीय एयरलाइन के एसोसिएशन इन तीनों एयरलाइनों के खिलाफ कई साल से एहतजाज कर रही है। वो अपनी हुकूमतों से मुतालबा कर रही हैं कि इन एयरलाइन को दी जाने वाली सब्सिडी और दीगर सहूलियात वापस ली जाएं। दूसरी तरफ PIA को इन तीन एयरलाइन की वजह से अमेरिका के 4 शहरों के लिए जो परवाजें चलाती थी, PIA को वो परवाजें बंद करनी पड़ी। आखिर में आपको एक अहम वाक़े का जिक्र कर दें कि 2016 में PIA के मुलाजमीन ने निजकारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए PIA का ऑपरेशन को बंद कर दिया था। इस एहतजाज के दौरान एक रैली हेड ऑफिस से निकाली गई। इस दौरान रैली पर फायरिंग से PIA के 2 मुलाजमीन हलाक हो गए। हुकूमत की सख्ती करने की वजह से पायलट एसोसिएशन ने एहतजाज से अलहदगी इख्तियार करते हुए फिजाई ऑपरेशन बहाल किया, लेकिन इस वाक़े से PIA की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। माजी करीब में PIA को बहाल करने की कोशिशें तो की गई हैं, लेकिन किसी भी बिजनेस प्लान पर कामयाबी नहीं मिल पाई क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग कम हो गई है। कोई भी PIA को लीज पर तैयारे देने के लिए तैयार नहीं है और लीज पर दिए गए तैयारे वापस लिए जा रहे हैं। भारत और जनूबी अफ्रीका की एयरलाइनों की मिसाल हमारे सामने है कि इन मुल्कों ने निजी शोबे को मिलाकर एयरलाइन को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया। PIA का सबसे बड़ा असासा इसके इंटरनेशनल रूट्स हैं जो किसी एयरलाइन को नहीं मिल सकते। PIA को लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के हुकूक हासिल हैं। न सिर्फ हेथरो एयरपोर्ट पर दुनिया के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग के हुकूक हासिल हैं जो कि खलीजी मुल्कों की किसी एयरलाइन के पास मौजूद नहीं। लैंडिंग हुकूक से मुराद ये होता है कि एयरपोर्ट इंतज़ामिया इस एयरलाइन को एक मखसूस टाइम में जहाज उतारने की और जहाज को उड़ाने की इजाज़त देती है। वो एयरलाइन उस हिसाब से अपना परवाज का शेड्यूल बनाती है और दिए गए टाइम के मुताबिक परवाज उस एयरपोर्ट पे उतरती है और फिर उसी टाइम के मुताबिक परवाज रवाना होती है। अब हम आते हैं ऑडिट की तरफ। इस हम वीडियो के शुरू में बात की थी कि हमारे इदारे को PIA की ऑडिट रिपोर्ट मिली है। अमूमी तौर पर इदारे अपनी ऑडिट रिपोर्ट खुफिया रखते हैं, उसको आउट नहीं करते क्योंकि उसमें उस इदारे की कमजोरियां, कोताहियां सब सामने आ रही होती हैं।
मुख्तसरन हम अपने सुनने वालों देखने वालों को बता दें कि ऑडिट क्या चीज़ है। ऑडिट एक ऐसा अमल है जिसमें किसी इदारे कंपनी के माली मामलात, कारकर्दगी और इंतजामी सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया जाता है। इसका मकसद ये होता है ये मालूम किया जाए कि इदारे के मालियाती और अमली उमूर कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक हैं या नहीं, वसाइल यानी पैसों का इस्तेमाल मुअस्सर और शफाफ तरीके से किया गया है नहीं। अब ऑडिट दो तरह का होता है, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल। इंटरनल में उसी महकमे के लोग ऑडिट करते हैं, उनको सैलरी पर रखा जाता है। एक्सटर्नल ऑडिट किसी गैर जानिबदार बाहर की कंपनी से कराया जाता है ताकि ये अमल मुअस्सर और शफाफ तरीके से मुमकिन हो। PIA जैसे इदारे में ऑडिट की अहमियत ये है कि ये इदारे अवाम के पैसे से चलते हैं। ऑडिट के जरिए ये मालूम होता है कि इदारे को होने वाले नुकसानात की वजूहात क्या हैं, बदउनवानी या नाक़िस इंतज़ामी फैसले कहाँ किए गए, इदारे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए क्या इस्लाहात ज़रूरी हैं। PIA का आखिरी ऑडिट सन 2008 में हुआ था, आज 2024 है। 2017 में उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए ऑर्डर दिया कि PIA का ऑडिट किया जाए। ये हुक्म PIA की कारकर्दगी, माली मामलात और कौमी इदारे के खसारे की वजूहात जानने के लिए दिया गया था। ऑडिट की प्रैक्टिस उसूली तौर पर सालाना होती है। इंटरनल ऑडिट हर 6 माह बाद ऑडिट करता है और एक्सटर्नल गैर जानिबदार कंपनी से सालाना ऑडिट कराया जाता है। 2017 तक की रिपोर्ट ये है कि PIA का ऑडिट पिछले 10 साल तक नहीं कराया गया था। 2017 की रिपोर्ट जो हमें मिली है उसके मंदरजात मुख्तसरन हम आपको पेश किए देते हैं, क्योंकि ये ऑडिट की रिपोर्ट एक किताब की शक्ल में होती है। चंद अहम मेन पॉइंट आपको हम सुनाए देते हैं। ऑडिटर्स के रिमार्क्स के मुताबिक कौमी एयरलाइन PIA को बड़ी बेदर्दी, बेरहमी के साथ बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से लूटा गया है। जहाज़ों को लीज पर लेने और बाद अज़ां इन्हीं जहाज़ों को खरीदने से लेकर इनके मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स ओपन मार्केट से खरीदने की बजाय एजेंट्स के जरिए खरीदे गए। नंबर 2, ट्रैवल एजेंटों की मिली भगत से डिमी बुकिंग और रिफंड्स की मद में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इस अमर का इंकशाफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में किया गया। साल 2007 से लेकर साल 2017 तक के 10 साल के ऑडिट में ऐसे फ्रॉड सामने आए हैं कि न सिर्फ ऑडिटर बल्कि जो भी इन नुकसानात को और इन फ्रॉड को देखता है वो अंगश्त बदंदा रह जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि फ्रॉड करने वाले आज भी 2024 में भी और 2017 और 18 में भी आला ओहदों पर फाइज थे और हैं। PIA में मखसूस ट्रैवल एजेंसियों की मिली भगत से डिमी सीटों की बुकिंग करके अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों में सैकड़ों सीटें खाली रखी गईं कि ये ट्रैवल एजेंट फरोख्त कर लेगा। जब आवाम में से कोई आदमी PIA बुकिंग डिपार्टमेंट में फोन करता है सीट की बुकिंग के लिए, उसे बताया जाता है कि ये सीटें फुल हो चुकी हैं। वो उन्होंने ट्रैवल एजेंट्स को फरोख्त कर दी होती हैं, मगर फ्लाइट जाने से 1 घंटा कबल पता चलता है कि मुतल्लिका ट्रैवल एजेंट सीटें फरोख्त ही नहीं कर सका और आधा जहाज खाली गया। साल 2011 से लेकर साल 2017 तक 8,800 टिकटें 45,000 बार रिफंड्स हुई, यानी एक टिकट एवरेज 5 बार रिफंड हुआ। जहाजों को लीज पर लेते वक्त $75 मिलियन किराए ज्यादा अदा किए गए, जबकि यही जहाज दीगर एयरलाइन ने इससे भी कम कीमत लीज पर लिए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कसूरवार PIA के इंजीनियर डिपार्टमेंट को ठहराया गया है, जिसने जहाजों के स्पेयर पार्ट्स, जहाजों की लीज, बाद अज़ां इनको खरीदने के मामले में जानबूझकर मिली भगत करके ऐसे तैयारे भी खरीदे और लीज पर लिए जो काबिल इस्तेमाल नहीं थे, बल्कि उन्हें उन ममालिक में ग्राउंड किया गया था। बोइंग 777 जिसकी एवरेज उम्र 30 साल है, यानी कि 30 साल तक अगर उसकी मेंटेनेंस अच्छी की जाए तो वो ज्यादा अरसा इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन PIA के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ये तैयारे हद से हद
14 साल इस्तेमाल किए और बाद में उनको ग्राउंड कर दिया गया। इस पर किसी से भी बाज़पुर्स नहीं की गई। हर मुलाजिम के लिए फ्री टिकट की तादाद पहले 10 थी, जो बाद में बढ़ाकर 40 कर दी गई। PIA के एक सौबिक ऑडिटर जनरल इश्तियाक रिजवी साहब ने हमें बताया कि जब उन्होंने PIA में फ्रॉड पकड़े तो उन्हें तब्दील कर दिया गया। PIA अफसरान की अपनी कंपनियां हैं या वो इन कंपनियों के खुफिया एजेंट हैं और इन कंपनियों को फायदा पहुंचाकर लाखों करोड़ों रुपए किकबैक की मद में कमा लेते हैं। एक जहाज के एक ही पार्ट को 10-10 बार तब्दील किया जाता रहा है और ओपन मार्केट की बजाय मखसूस कंपनियों से ही पार्ट्स खरीदे जाते रहे। PIA को फरोख्त करने की बजाय अगर इन करप्ट लोगों से रिकवरी की जाए और अच्छे बासलाहियत अफसरान को तैनात किया जाए तो PIA 2 साल में ही अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी। अब हम आते हैं प्राइवेटाइजेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल की तरफ। जनाब अलीम खान PIA की प्राइवेटाइजेशन के इंचार्ज हैं। इनका ताल्लुक लाहौर से है और ये लाहौर में प्रॉपर्टी टाइकॉन के तौर पर मशहूर हैं। इन्होंने, या यूं कहना चाहिए, जब मौजूदा हुकूमत ने PIA की खरीदारी के लिए बोलियां तलब की तो उसमें 5 कंपनियों ने क्वालिफाई किया और जब ऑफर देने का वक्त आया तो सिर्फ एक खरीदार सामने आया। हुकूमत की तरफ से कम अज कम स्टार्टिंग प्राइस 85 अरब रुपए मुकर्रर की गई थी। जो एक खरीदार सामने आया उसने 10 अरब रुपए की बोली लगाई। इस खरीदार का नाम, कंपनी का नाम ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम है। हम आपको इसके बारे में मुख्तसर प्रोफाइल आपको बताए देते हैं। ये ग्रुप ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम 2018 में रियल एस्टेट बिजनेस में शामिल हुआ और इनका मरकजी मंसूबा ब्लू वर्ल्ड सिटी है जो रावलपिंडी में वाक़ है। इस ग्रुप का हवाबाजी या एविएशन का कोई तजर्बा नहीं है। इन्होंने हुकूमत की मुकर्रर करदा कम से कम कीमत से बहुत कम ऑफर दी। हुकूमत ने ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम को मजीद 30 मिनट की मोहलत भी दी, लेकिन कंपनी ने बोली के लिए 10 अरब रुपए से ज्यादा का रेट नहीं दिया, जिसके बाद निजकारी का अमल रोक दिया गया। दर हकीकत में हुकूमत के महकमा निजकारी ने PIA की असासों की वैल्यू बहुत कम लगाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मुल्क में 4 प्राइवेट एयरलाइनें फंक्शनल हैं। एयर ब्लू, सिरीने एयर, फ्लाई जिनाह, एयर सियाल। एयर सियाल के बारे में कहा जाता है कि ये सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने बनाई है और फ्लाई जिनाह में भी सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा है। सियालकोट की मजमूई आबादी 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 45 लाख है, जिनमें शहरी इलाकों की आबादी 15 लाख के करीब है। यानी 15 लाख की आबादी वाले छोटे शहर के बासियों ने 2 एयरलाइनें प्राइवेट तौर पर फंक्शनल कर दी। इकबाल ने कहा था, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है। ये सियालकोट के लोग उसी की एक मिसाल हैं। अब हम ये सवाल करते हैं कि ये कंपनियां क्यों नहीं PIA की प्राइवेटाइजेशन में शामिल हुई। अब उसमें बज़ाहिर यही बात समझ में आती है कि पाकिस्तान में हुकूमतें तेज़ी से चेंज होती हैं। जब नई हुकूमत आती है तो वो पिछली हुकूमत के मुआहदे पर सवाल उठाती है, उस पर एतराज़ किए जाते हैं और बाज़ दफ़ा वो मुआहदे ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इस डर और खौफ से उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। माजी में एयरलाइनों से मुसाफिरों को एक शिकायत थी कि जब वो जहाज को लैंड करते हैं तो वो खौफनाक किस्म के झटके लगते हैं। आदमी ऐसे समझता है कि जैसे अभी गया, लेकिन PIA की इंतजामिया और उस वक्त के पायलटों को शाबाश है कि उनसे किसी को ये शिकायत नहीं थी, बल्कि उनके बारे में कहा जाता था कि वो जहाज को इतने आराम और सहूलत से लैंड करवाते हैं कि मुसाफिरों को जरा सा भी झटका नहीं लगता। हत्ता कि उस वक्त बहुत से मुल्कों के सरबराह भी सफर करने के लिए PIA को चूज करते थे। 1962 में उस वक्त की USA की फर्स्ट लेडी ने पाकिस्तान के स्टेट विजिट के लिए न्यूयॉर्क से लंदन
और लंदन से कराची तक के सफर में PIA को चूज किया और पायलट की महारत और कारकर्दगी की खूब तारीफ की। उसके साथ उन्होंने ग्रुप फोटो बनवाया और USA जाकर अपने दस्तखत से वो फोटोग्राफ उस पायलट को वापस भिजवाए। ये हम पहले कह चुके हैं कि दुनिया के उस वक्त के बादशाह और अहम कारोबारी ग्रुप के सरबराह PIA में सफर करने में फख्र महसूस करते थे। ये एक वो सुनहरा दौर था और एक आज के उसके लिए 10 अरब की ऑफर लग रही है, जिसके असासे भी खरबों में हैं, जिसके सिर्फ हेथ्रो एयरपोर्ट के लैंडिंग साइट की आमदनी सालाना $100 मिलियन है, सिर्फ एक एयरपोर्ट, और दुनिया के तमाम एयरपोर्ट पर उसके लैंडिंग राइट्स हैं। अगर तमाम की सालाना आमदनी मिलाई जाए तो खरबों में है। एक वो दौर था सुनहरा दौर और एक आज 10 अरब रुपए की ऑफर लग रही है। हमने जिन पॉइंट्स इस वीडियो में बयान किए हैं उनको हम समरी आपको बता देते हैं कि PIA के टोटल नुकसान 900 बिलियन से जायद है। इस रकम से तकरीबन 40 लाख तोला सोना खरीदा जा सकता है और इस रकम से बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम आवाम के लिए बहुत से स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं। शुरू सालों में 10 अरब सालाना नुकसान होता था, लेकिन 2023 में उसने 112 बिलियन का नुकसान किया है। 2024 के 3 माह में 40 बिलियन का नुकसान शो किया है। 2017 की ऑडिट रिपोर्ट हमने आपको पेश की, वो 10 साल की ऑडिट रिपोर्ट है। उसके बाद से कोई जामे ऑडिट PIA का आज तक नहीं होगा। वही इंतजामिया है जिसने नुकसानात की है, आज भी PIA चला रही है। और ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक PIA के पास 30 तैयारे फंक्शनल हैं और 11 तैयारे ग्राउंड किए हुए हैं। मौजूदा इंतजामिया इन 11 तैयारों को जो ग्राउंड किए हुए हैं सेल करना चाहती है। इनमें 3 777 बोइंग तैयारे, सिर्फ इन 3 777 बोइंग तैयारों की वैल्यू 60 अरब तक है और अगर तमाम 11 तैयारों की वैल्यू लगाई जाए वो 200 अरब से भी ज्यादा पहुंच जाती है। लेकिन मौजूदा इंतजामिया उनको चंद करोड़ों रुपए में बेचना चाह रही थी। ये मामला मीडिया पर आ गया और इसकी भनक अबू ज़हबी में मौजूद एक कैनेडियन बिजनेस ग्रुप को पहुंच गई। उन्होंने समझ लिया कि दाल में कुछ काला है, ये औने पौने PIA को ठिकाने लगा रहे हैं। उन्होंने फौरन मुतल्लिका वजारतों को ईमेल की और PIA के लिए 120 अरब की बोली लगा दी। वो 3 मरतबा पाकिस्तान की मुतल्लिका वजारतों को ये ईमेल कर चुके हैं और उन्होंने बिजनेस प्लान भी पेश किया है कि हम किसी मुलाजिम को नहीं निकालेंगे। फौरी तौर पर 30% तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी, बाद में 100% तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी और PIA को माजी की अजमत रफ्ता वापस दिलाई जाएगी। ये हमारे सुनने वाले नाजरीन के लिए और पाकिस्तान के तमाम अवाम के लिए खुशखबरी है। एयर इंडिया की मिसाल देते हैं हम आपको। इंडिया की हुकूमत ने 2018 से 2023 तक मुसलसल एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की। 2023 के शुरू तक कोई खरीदार सामने नहीं आया। इंडिया की हुकूमत ने 11 से ज्यादा इश्तिहारात नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में दिए। 11 से ज्यादा इश्तिहारात के बाद टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया और आज वो इंतहाई मुनाफा में एयरलाइन जा रही है। यहाँ PIA की खुशकिस्मती है कि पहली अटेम्प्ट में ही उसको बहुत अच्छी ऑफर मिल गई है। अब देखना ये है कि हुकूमत क्या जो 10 अरब वाले को देती है ये PIA या 120 अरब वाले को देती है। तो PIA अभी प्राइवेटाइज नहीं हुआ, ये कहानी नामुकम्मल है। क्या होगा, हम अपने नाजरीन से सवाल करते हैं, वो कमेंट्स में लिखें, इस कहानी को मुकम्मल करें। ये कहानी हमारे नाजरीन मुकम्मल करेंगे कि PIA किसको दिया जाएगा, क्योंकि इस शानदार ऑफर पर किसी हुकूमती इदारे, हुकूमती वजीर ने खुशी का इजहार नहीं किया, हालांकि ये इंतहाई खुशी का मकाम था। यहाँ पर इस कहानी को मुकम्मल करने के लिए हम आपको एक हिंट दे देते हैं। किसी जमाने में PTCL की निजकारी हुई थी, गालिबन 2005 में।
इस निजकारी मुआहदे के तहत इस सालात कंपनी ने $2.6 अरब की रकम अदा करनी थी, लेकिन मुआहदे के बाद तकरीबन उन्होंने $80 करोड़ के बकायाजात अदा नहीं किए थे। उसके लिए उन्होंने 2 साल का टाइम मांगा था। अमूमन बड़े सौदों में ऐसा होता है कि खरीदार कुछ टाइम मांगता है, उसको वो टाइम दे दिया जाता है। 2006 से आज 2024 है, 22 साल गुजर गए हैं, उस कंपनी ने आज तक वो कीमत अदा नहीं। उस वक्त पीटीसीएल गवर्नमेंट के खजाने में सालाना 40 अरब रुपया नेट प्रॉफिट जमा कराता था, क्योंकि पीटीसीएल गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। 2005 में डॉलर की कीमत 50 रुपया थी, आज 270 से ज्यादा है। उस वक्त से लेकर आज तक इस कंपनी ने कौमी खजाने में पीटीसीएल का कोई मुनाफा जमा नहीं कराया। वो मुनाफा नेट मुनाफा शो करते हैं, सालाना 12 अरब से कभी 12 अरब कभी 12 से 20 अरब के दरमियान शो करते हैं, लेकिन उसको वो ऑपरेटिंग कॉस्ट और डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट में शो कर देते कि हमने इससे मजीद डेवलपमेंट की है और लिहाजा खजाने में वो एक पाई भी जमा नहीं करा। हमने आपको हिंट दे दिया है, अब आप कहानी मुकम्मल करें कि पीआईए किसको दिया जाएगा।